Welcome to my YouTube channel, Alkalam 950. एक है सबर अपने आप के साथ, पेशेंस. The first recipe of vision management is and success is undefined सबर, unquantified सबर. इतना सबर कि इंसान कहे मेरा जवाब मैं नहीं दूंगा, मेरा काम देगा. मेरा जवाब मैं नहीं, मेरी कौम देगी. मेरा मुंह मेरा जवाब नहीं देगा, कायनात का मालिक जवाब देगा मेरी तरफ से. इतना सबर अपने नफ्स की शॉर्टकमिंग्स पर, अपनी नफ्स की कमजोरियों पर, अपनी एक्सपेरिमेंटेशन में कंसंट्रेशन रिस्पांस टाइम के ऊपर, लोगों की बातों के ऊपर, लोगों की धुतकारों के ऊपर, सीवी रिजेक्ट होने के ऊपर और धक्के खाने के ऊपर, और उन तन्हाइयों के अंदर जहां लोग तेरे अंदर का वो जिन नहीं देख सके, जहां लोग तेरे अंदर का वो आतिश फिशा ना देख सके, उन वक्तों का सबर जब तुझे वैसे ही मार्केटिंग में बुला लेंगे जब तू मशहूर हो जाएगी और हो जाएगा. उन वक्तों का सबर जब कोई नहीं जानता होगा कि यार ये वाकई फ्यूचर का एक फ्यूचर जा रहा है यहां से. उन वक्तों का सबर जब लोग नहीं जानते होंगे. आज इससे बात करने के लिए भी इसको ओए ओए करके बुलाते हैं, कल इसके मार्केटिंग हेड को मैसेज करना पड़ेगा यार इनसे एक लेक्चर दिलवा दो. वो सबर के लोग उन कब्रों में तुझे गिरा के आएंगे और ऐसी सरों पे गोलियां मार के आएंगे कि तू हेड शॉट के बाद उठ ना सके. इतना सबर तुझे चाहिए बेटा. मुंह से कायल करेगा ना तो इस शहर का कोई जानवर भी नहीं तुझे सुनेगा. और तू लोगों को कायल करना चाह रहा है कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं. बेटा अपने अमल से प्रूव करता है आदमी. इतना सबर के मुंह को टेप लगा ले. स्टॉप यापिंग फ्रॉम योर माउथ एंड स्टार्ट परफॉर्मिंग टुवर्ड्स योर ग्रेट सक्सेस इन जर्नी. इतना सबर. मारने दे इन्हें खंजर तेरे छातियों पर, मारने दे इनको खंजर अपने ऊपर, कोई गम की बात नहीं है. अबे ये तो तारीख है इमामों की कि उन्हें सीनों और गर्दनों और उनकी गलों और गिरबानों के ऊपर छुरे मारे गए हैं. वो लीडर ही क्या वो जो शुरुआत में डिस्कवर हो जाए. जब वो डिस्कवर होता है ना तो गोल्ड कोस्ट जैसी फिर चैनल्स के ऊपर ना उसकी मोटिवेशनल वीडियोस चलती हैं. फिर जब वो डिस्कवर होता है ना तो फिर वो टोनी रॉबिन्स और स्टीवन कवी जैसे लोग बन जाते हैं. जब वो डिस्कवर होता है ना तो वो अल्लामा इकबाल होता है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान होता है. फिर वो बट अ टैलेंट एंड जीनियस विल ऑलवेज बी डिस्कवर्ड. बेटा गलत रास्ता अख्तियार ना करिए अपनी मंजिल तक के लिए. अपने उसूल अपनी वैल्यूज का गला ना घोंटी कभी. अपनी जात को चंद टकों के आगे बेचना नहीं कभी. तेरे आइडिया को बायर भी लगेगा, फाइनेंस भी लगेगा, लोग भी लगेंगे और टीम भी लगेगी. सबर, इतना सबर. मगर सिर्फ सबर करके बैठना भी नहीं है. वकानु भी आयाती ना युकिनून. यकीन भी रखी. पॉजिटिविटी, यकीन अमल प्रोड्यूस कराता है. यकीन पॉजिटिविटी निकालता है. यकीन जो गाल पे थप्पड़ मारता है ना उसको स्माइल देता है. कोई मसला नहीं सर, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह. आज हम आपसे मांगने आए, कल मैं आपका ये स्कूल खरीदने आऊंगा इंशाल्लाह, याद रखिएगा. लेकिन आज मैं आपसे टाइम मांग रहा हूं और आपके पास टाइम नहीं है हमारे लिए. कल आप हमारा वक्त मांगेंगे और कौन आपको नो करेगी उस टाइम पर कि ये हम आपको नहीं दे सकते. मैं इतनी बड़ी सल्तनत खड़ा करूंगा क्योंकि मैं गैरतमंद भी हूँ, गयूर माँ बाप की औलाद भी हूँ, किसी बेहया का खून नहीं हूँ. आई एम अ मैन हु इज मेंट टू कॉन्कर डेस्टिनीज. आई एम अ मैन हु इज मेंट टू नेल डाउन हिज परसेप्शन इन पीपल्स हार्ट. वो गम ही नहीं होता बेटा. विजन में अपना तो गम ही नहीं होता. कौन होती है? लोग होते हैं. लोग होते हैं और बाजू होते हैं अपने साथ. सिर्फ दर्द होता है, वो आंसू होते हैं जो अंदर ही होते हैं, और अल्लाह होता है बंदा कहीं नहीं होता. और अपने आप को काट के गोश्त देना होता है कौम को, खून देना होता है अपनी कौम को, अपने लोगों को. और आप सोचें घर में खाने को नहीं होगा मगर आपका मार्केटिंग एचआर का आदमी कहेगा कि भाईजान मेरे पास 20,000 रुपए नहीं है, 25,000 नहीं है. आपको अपने लोगों इतना सब्र करना पड़ेगा क्योंकि उस टाइम पर रिसोर्स नहीं है बेटा. लोग नहीं है तेरे साथ. तू छोटी सी कंपनी है और पहले तो तू ही एचआर होगा, तू ही कॉर्पोरेट मार्केटिंग होगी, तू ही सेल्स डिपार्टमेंट होगा, तू ही सब कुछ. तू सीईओ भी तू और पूरी कंपनी का वो जमादार भी तू जिसने अपने इन कपड़ों से पोछे लगाने होंगे. कोई नहीं होगा तेरे साथ. हार ना मानी. आज तू पातेक फिलिप्स, रोलेक्स, रसल एंड ब्रोमली और गुची अरमानी नहीं पहन सकता तो घबरा नहीं. ये सब तेरी कदमों के ऊपर आ जाएंगे एक दिन. तो इसलिए कहते हैं लम्हे तो वो होते हैं जब इंसान कुछ नहीं होता. जब कुछ होता है फिर तो दुनिया चूमने आती है. जब आज अगर तू कुछ नहीं है, मैं तुझे कह के जाता हूं बेटा इज्जत कर अपनी. एक दिन होगा जो जमीन पे नहीं तू कंधों पे एंट्रियां मारेगा यूनिवर्सिटियों के अंदर लोगों की. लेकिन घबरा नहीं, ये वक्त मुश्किल होता है. ख्वाब देखना सबसे अजीम तरीन कुफर इस जमाने के कि मैं ये बनाना चाहता हूं. उसके बाद उस ख्वाब को रिटेन करना, उस ख्वाब को अपने आप को रोज ड्रिल डाउन करना, नेल डाउन करना, और फिर बनाते बनाते एक गाड़ी और आगे आपसे निकल जाएगी, 4 गाड़ियां और निकल जाएगी और अंदर से आवाज आएगी छोड़ दे भाई, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकती.
نہیں, یہاں سے انقلاب کھڑے ہوتے ہیں. یہاں ایسی ایسی خاموشیاں ہوں گی آپ سوچ نہیں سکتے. سو اٹس اے گیم آف مسل اینڈ اٹس اے گیم آف اسپرٹ اینڈ اٹس اے گیم آف اسٹریٹجی. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بہت حد تک تکلیف برداشت کر سکتا ہوں, اور آپ دیکھیں گے وہ گینڈے کی طرح دیوار میں سر مارتے رہیں گے, حالانکہ وہ کام اسٹریٹجیکلی کیا جاتا تو کم ریسورس ضائع کیے ہوئے جلدی ہو سکتا تھا. اور کچھ لوگ اتنے بک ورمز اور اتنے پلاننگ کے چیتے ہوں گے, پلاننگ چل رہا ہوگا, لیکن مسل ہلانا ہی نہیں ہے. کبھی بیٹھے ہوئے کتابیں لکھ دی ہوں گی, یوں ہونا ہے, یوں ہونا ہے, یوں ہونا ہے, مگر ایک انیشیٹو نہیں لیا. سو وہ علم جو کبھی نیت نہ بن سکا, اور وہ نیت جو ارادہ نہ بن سکی, اور وہ ارادہ جو عزم نہ بن سکا, اور وہ عزم جو قصد نہ بن سکا, اور وہ قصد جو عمل نہ بن سکا, اور وہ عمل جو نتیجہ نہ لا سکا, اور وہ نتیجہ جو محاسبہ نہ کرا سکا, اور وہ محاسبہ جو توبہ نہ کرا سکا, ایسے علم کے بارے میں تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کمثل حمار یحمل اسفار, یہ گدھے ہیں جنہوں نے کتابیں اپنے اوپر رکھ لی ہیں. ان سب گھاٹیوں سے علم نے گزرنا ہے تو فیلئر ہار اس فیلڈ کی تاج ہے, اس کا معراج. جو انسان کہے میں ہارا نہیں زندگی میں, بھائی جان وہ بن ہی نہیں سکتا کچھ کبھی. اور جو ہار کے سیکھا نہیں وہ بھی نہیں بن سکتا کچھ. اور جو ہار کے اٹھا نہیں اسے تو پہلے ہی کہیں بھائی جان یہ آپ کا ویزا ہے, واپس چلے جائیں, اس ملک اور اس وادی میں آپ کا کوئی لینا دینا نہیں. یہ تنہائیوں کا گیم ہے یا اکیلے پنوں کا گیم ہے. شکوک اور شبہات اور اضطراب کے ایسے محل ملیں گے آپ کو, آپ سوچ نہیں سکتے. لیکن اس پوری اسٹرگل کے اندر زندگی میں اپنے خواب میں کچھ بنانے کے لیے, اپنا آپ منوانے کے لیے, اور اپنا لوہا منوانے کے لیے انسان کو سب سے پہلے لوگ باہر کنونس کر رہے ہوتے ہیں. بھائی جان سب سے پہلی تربیت اپنی ہوتی ہے. 40 سال میرے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ایسا گرائنڈ کیا ہے کہ ہی واز دا ماسٹر آف دا ونس بفور ہم اینڈ دا ونس ٹو کم آفٹر ہم. لیکن اتنی بڑی تحریک کیسے کھڑی ہو سکتی تھی جب تک کہ اس شخص کی اس انسانی ایٹریبیوٹس کا وہ کمال اور جمال کا ظہور نہ ہوتا کہ جس نے اس نے دنیا میں مائیکل ہارٹ کے جملے کو پورا کرنا تھا کہ اگر انسان کی کوئی معراج ہو سکتی ہے نا تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. کیونکہ اس نے ہیومن پوٹینشل پہ وہ پرفارمنس دی ہے, کنسسٹنسی, کانشیسنس, سرٹنٹی, یقین, صبر, استقلال, تحمل, مستقل مزاجی, دوام, اور اس کے بعد روحانیت, اسپرچویلٹی, تعلق باللہ, تزکیہ, تعلیم, حکم کے ایسے باب باندھے ہیں. اس نیچرل کیپیسٹی اور پوٹینشل پہ ایز اے ہیومن بینگ یہ ایسی کوئی مثال نہیں ملتی, نہ پہلے نہ آخری کے اندر. اس لیے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز دا بگیسٹ فینومینن ان ہیومن لائف دیٹ کین ہیپن. ایک شخص اتنی ایکچوئلائز لائف کیسے جی سکتا ہے؟ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہمیں جذبات, محبت, غضب, دکھ, درد, امیدیں یہ فیولڈ ہوتے ہیں, یہ نائٹروز ہوتے ہیں جو کبھی کبھی دیے جا سکتے ہیں. مگر اتنا لمبا سفر ہے یہ, اتنا تھکا دینے والا سفر ہے یہ, اتنا توڑ دینے والا سفر ہے یہ. اس میں محض جذباتوں کے ساتھ نہیں کھیلا جا سکتا. اس میں انسان کو اصول چاہیے, اس میں انسان کو عقیدہ چاہیے, اس میں انسان کو نظریات چاہیے, تفکر چاہیے, تفکر فی الشرع چاہیے, تفکر فی الکون چاہیے. اسے وہ سوچ چاہیے جو اس کے اندر سے سیلف پروڈکٹیوٹی کریٹ کرتی ہو کہ دس از این ought فار می ٹو ڈو اٹ. میں اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ میں نے اس کو گرانا ہے, میں نے اس کو نیچے لگانا ہے, میں نے اس میں شہرت حاصل کرنی ہے, میں نے اپنے نفس کو پروف کرنا ہے. ویژن بنایا اس لیے جاتا ہے because it is the ought of the time. یہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہونا چاہیے, اور یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید عرش کے بادشاہ نے مجھے چنا ہے اس کے لیے. میں کلیم نہیں کرتا, لیٹ می گیو اٹ اے ٹرائی. تو تکبرانہ مزاجوں کے ساتھ جہاں نفس میں حسد ہو, بغض ہو, تکبر ہو, کینہ ہو, یہ چھوٹی سیلف سینٹرڈ انٹروسپیکٹو ویلیوز کے ساتھ امامتیں اور قیادتیں نہیں ہوتی. بھاجن سفر بہت لمبا ہے. آپ کو لوگ چاہیے, آپ کو ریسورس چاہیے, آپ کو ٹیم چاہیے جو کم پیسے میں آپ کے ساتھ کام کرے. اگر آپ کے مزاج کے اندر, آپ کی پرسنالٹی کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, آپ دشمنوں کو دوست اور دوستوں کو دشمن بنائیں گے. آپ ریسورس ضائع کریں گے, آپ اہل کی ناقدری کریں گے, آپ میرٹ کو اٹھا کے پھینکیں گے, اور آپ اپنے ارد گرد وہ لجنا بنائیں گے جو خوشامد پرستوں کی. اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو بھائی جان میں آپ کو بتا رہا ہوں, زندگی کی جنگ میں وہ شخص جو آپ کے مقابلے میں کھڑا ہوگا اور اپنی ویلیوز کو پراپر کر کے لایا ہوگا, آپ نہیں جیت سکتے اس سے. اگر وہ اللہ لائے گا جنگ میں اپنے ساتھ ایک مشین چلانے کے لیے, اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لائے گا اس جنگ کے اندر اپنے ساتھ, اور وہ بزرگوں کے تجربے لائے گا اپنے ساتھ, وہ ماں باپ کی دعائیں لائے گا اپنے ساتھ, فیلڈ کے آئنسٹائن کی تھیوریز لائے گا اپنے ساتھ, اور دنیا کے اندر کانٹمپلیشن لے کے آئے گا. ان وقتوں میں جہاں ہم پارٹیاں کر رہے تھے, جہاں ہم لگے ہوئے تھے ادھر ادھر مستیوں کے اندر, because we thought life is a walk in a park and peas and carrots. اگر وہ اپنا ٹائم مینجمنٹ لائے گا, اگر وہ اپنا ریسورس مینجمنٹ لائے گا, آپ اس سے نہیں
जीत सकते, उसके बाद भी अगर वो हार गया और अगर वो टैप अप करता है कि वेल डन ब्रदर, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पॉजिटिव कंपटीशन में तेरे साथ ही खड़े होंगे, एंजॉय योर सक्सेस, ऐसे पट्टे को आप नहीं हरा सकते। जिस इंसान में छोटापन हुआ, उसकी नफ्स के अंदर शख्सियत के वो गलीज जरासीम हुए कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि ये महाजिर है, ये पंजाबी है, ये सिंधी है, ये सराइकी है। वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ये एलीट क्लास का, ये मिडिल क्लास का, ये हाई क्लास का, ये लोअर क्लास का। वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैं मर्द हूं, ये औरत है। वो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन रखता है। और वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ये लिबरल है, ये मौलवी है, ये फलान है, ये मिड है, ये क्रूजी है, ये फलान है, ढिमकाना। अगर वो बर्दाश्त नहीं कर सकता इंसानों को, वो टीम मैनेजमेंट नहीं कर सकता। और ख्वाबों को तकमील करने के लिए बेटा बाजू चाहिए होते हैं। और लीडर होता ही वो है, विजन होता ही वो है जो अपने अंदर कायनात को इनकम्पास कराता है, वो मैग्नेटाइज कराता है कौम को अपने अंदर कि आई एम द मैन एंड आई एम स्टैंडिंग हियर राइट नाउ। और वो अल्लाह को भी कन्विंस करता है कि तू पूरी कहकशां फलक घुमा मेरे लिए यहाँ पर, क्योंकि मैं खड़ा हूं यहाँ पर। एंड एज अल्लाह सेज, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज, अना इन तज़न्नी अब्दी बी, मैं बंदे के गुमान के मुताबिक। तू कंजूस आएगा, तुझे कंजूसी मिलेगी। तू गनी होके आएगा लोगों से, हम तुझे वो गनी दिखाएंगे जो तू देख नहीं सकता कभी। You come the way you come to me and I'll give you the way. तू एक कदम बढ़, हम 10 दुनिया, हम पे के 3 नुक्तों को से के 3 नुक्ते बनाएंगे। लेकिन तू दिल ला वो जो हमसे जुड़ा। तू इंसानों की पॉजिटिविटी के लिए फील्ड के अंदर उतर। ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी, नेचुरल बिहेवियरल साइकोलॉजी, परसेप्शनल बैलेंस, इन अल्फाज के साथ तू आ, तू हाथ रखेगा हम सोना कर देंगे। और देख, अगर ये चीजें नहीं है, सफर लंबा है। सफर लंबा है अगर आप लोगों के हक मारना चाहते हैं। सफर लंबा है अगर आप नफ्स की शोहरत चाहते हैं। सफर लंबा है अगर आप तारीफों के भूखे हैं। सफर लंबा है अगर आप पैसे दौलत के लिए कर रहे हैं। सफर लंबा है अगर आप लोगों को झुकाने के लिए कर रहे हैं। सफर लंबा हो जाएगा। इट्स अ लॉन्ग वॉक। पहला सबक आज सीख के जाना बेटा, ये बहुत लंबा सफर है। सदियां हैं, तन्हाइयां हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम की कैद है। और सोचें, वो जो एक उनका साथी था, जब वो जाने लगा तो सूरह यूसुफ पढ़िएगा, उन्होंने क्या कहा कि भाई जाके उसको बताना मेरे साथ एक औरत ने ज्यादती की थी। वो भूल गया। तेरे भी आइडिया को सुनने के बाद लोग भूल जाएंगे बेटा। कोई याद नहीं रखेगा कि पाकिस्तान कराची के शहर में एक जीनियस था, बल्कि प्लेजरिज्म के बाप मिलेंगे तुझे। लोग तेरा आइडिया लेके उसको क्योंकि उसके पास मशीनरी ज्यादा है, उसके पास मार्केटिंग हाउस बड़ा है, उसके पास बजट बड़ा है, तेरे पास आइडिया बड़ा है। वो तो उससे उठाएंगे बेटा और खुद रेनोवेट करके ऐसी बड़ी कोक और पेप्सी की इंडस्ट्री खड़ी कर देंगे। जीनियस वहीं मर जाएगा। इन मगरमच्छों में तूने मकाम बनाना है बेटा अपना। तो पॉइंट इज फॉर यू टू बी समथिंग लार्जर देन लाइफ इन लाइफ। जिंदगी में मौत के उस बिस्तर पे लेटते हुए इंसान को जो इत्मीनान होता है कि मैंने एक शेर की जिंदगी जी, मैं कायर की मौत नहीं मरा, मैं लोगों के डिफाइंड वैल्यूज पे नहीं चला, मैंने मुल्क को भी सर्व किया, मैंने दीन को भी सर्व किया, मैं कौम को भी सर्व करके गया और फख्र से मैं आज अपनी मौत को एम्ब्रेस करता हूं। तो अल्लाह फरमाते हैं वजालना मिनहुम आइम्मा, हम इंसान को जो सिर्फ इंसान होता है, आइम्मा इन अरबिक इज द जमा ऑफ इमाम, हम उसे इमाम बनाते हैं, लीडर बनाते हैं अपनी फील्ड में, सिग्नेचर बनाते हैं कि वो हाथ रखता है और वहां डेफिनेशंस लिख दी जाती हैं। इतना तजर्बा होता है कि वो जो बोलता है वो एकेडमिक्स बन जाती है उस टाइम के ऊपर। हम उस इंसान को जो कुछ भी नहीं था, जो कहीं रोडों में, कहीं बसों में, कहीं पीले स्कूलों में, कहीं टाटों में बैठा हुआ धक्के खा रहा था, हम उसे इमाम बनाते। Hello everybody, our fan, our subscriber from the US wrote me email right now, Angel Martinez. Thanks so much for emailing to me. Thanks so much for Angel. If you are my dear viewers, want to send for me more, you can write to me. My email is you can find in comment section and I will answer. Yes, thanks so much. See you next time. Bye bye. Get this video ended. Bye bye.